Woi, woi. Wah, anjay. Yeah. Trek tilu, gengs. Woi, stop. Aja itu waras. Tuh bapak. Jauhnya? Jauh. Aduh. Hah? Iya. Mau aja terus kalau. Depan saya, geng. Saya tukeran pakai trail, geng. Lagi mencoba memberikan racun poligon, geng. Ah? Naon? Oh. Pimpinan sorangan harap kan dua. Ada gawir, Pak. Wah. Diharap ayo ngeunaheun ngapung, Pak. Pas lempang. Speed. Apung kan? Woi.
Lumayan. Itu dia, gengs. Trek 3, gengs. Sigari kuat, deket Pak, Pak. Kumaha? Mantap. Poligon mantap. Wih. Ini apa ini Pak Ji? D5, Pak. Itu paling rendah, Pak. Seri T lebih mantap, Pak. Finish. Ya, selesai trek 3. Tunggu yang lain. Ini sepeda gunung antik, geng. Sepeda gunung ada ininya 2. Ada lampunya, gengs. Nyala-nyala.